नमस्कार सांग माने आमर ये साखी गोपीनाथ परिवार आपण समस्त को यही वीडियो माध्यम स्वागत जनाऊँगी। आज आम मैंने जानिबा यही मंदिर साखी गोपीनाथ मंदिर तथा रथिपुर ग्रामर ऐतिह्य विषय ता सहित आमर ये साखी गोपीनाथ मंदिर पुनरुद्धार विषय। जदि आम पुनरुद्धार विषय जानिबा तो आम ग्रामर युवनेता भाव परिचित तथा यही मंदिर परिचालक भार निज कांधरे बहन करती। तो तांको मुखर आम जानिबा यही मंदिर पुनरुद्धार विषय। नमस्कार, आपण मान स्वागत जनाऊँगी रथिपुर ग्राम साखी गोपीनाथ देव मंदिर। यह बहु पुरातन मंदिर होइथिला किंतु यह लोकलोचन को आज आसी नहीं। आपण मान देखुछन मंदिर कारुकार्य। ए मंदिर प्राय विगत 300 वर्षर तलर मंदिर। यह आम जटणी निकट जटणी ठारू प्राय 2.5 किलोमीटर दूर एवं यह जटणी ग्राम पंचायत तथा जटणी ब्लॉक पंतिया ग्राम पंचायत रथिपुर ग्राम अवस्थित। मार्च मास 9 तारिख 2022 जे थिले हमर महामहिम राज्यपाल गणेश लाल जी से आसते ये विग्रह प्रतिष्ठा कर यह आम 2-3 वर्ष रेगुलर चलती। ए वर्ष आसंता 16 तारिख मार्च 16 तारिख यह प्रतिष्ठा दिवस पालन कर बहुत भक्त समागम आपण अनुरोध करासतु ये मूल मंदिर प्रतिष्ठा देखु एवं ये मूल मंदिर जानतु। ये साखी गोपाल मूल मंदिर यह आंबर ये अंचल ये बहुत जमी जमा ठाकुर अच्छी ता सत्वे ठाकुर जो ये हूँ राजगढ़ ठाकुर ये हूँ बहुत पुरातन ठाकुर यांकर नीतिकांति एवं ताकर खर्च ये सब बाबद आप जानिले आप आश्चर्य हे। आमर ग्रामवासी मान बहुत धन्यवाद। ठाकुर किसी गोटे टंका रोजगार नहीं गोटे कौन टंका आदाय नहीं। ये ग्रामवासी भाई माने समस्त सहयोग ग्रामवासी पूर्ण सहयोग ये मंदिर परिचालित होची। यार परिचालक मुख्य होउछन्ती प्रताप चंद्र सामंतराय ये ग्रामर ये मुरबी कहा जाउची। ये संपूर्ण पूर्ण सहयोग मंदिर प्रति अच्छी एवं आंभ मानकर आम परिचालन कमिटी अच्छे आम मान सहयोग ग्रामवासी पूर्ण सहयोग मंदिर परिचालन कराउची। आपण मान अनुरोध ये मंदिर को आसतु ठाकुर विग्रह देखु एवं ठाकुर आशीर्वाद नियंतु। किंतु सरकार अनुरोध करूँ सरकार हे सरकार आपण बहु मंदिर को देइछन्ती नुआ नूतन मंदिर को देउछन्ती क्या पोखरी दौरान कौटे बर गछ दौरान किंतु ये मंदिर प्रति दृष्टिगोचर नहीं। आप हजार वर्ष तल मंदिर ये हूँ राज राजा मुकुंद देव जो करते मंदिर को ये मंदिर से मंदिर अनुन्नत अवस्था पड़ी। कोटी कोटी दरकार कोटी कोटी दरकार जहाँकि आम ग्रामवासी सहित ग्रामवासी मान संभव नुहे। तेणुक सरकार को अनुरोध आप दृष्टिगोचर देले भल हाँ। ये मंदिर ठाकुर उन्नति हम सहित ये अंचल उन्नति हाँ। यह हूँ आम ग्रामवासी तरफ अनुरोध आपण मैंने आसतु मूल मंदिर परिदर्शन करूँ साखी गोपाल मंदिर प्रतिष्ठा देखु। राधा राधा जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा। सांग माने आपण माने समस्त जानिले यही मंदिर पुनरुद्धार विषय। एबे आम माने जानिबा मंदिर इतिहास विषय जहाँ आम इतिहास पृष्ठारे किछि पद लिपिबद्ध होइकी अछि। जदि आम इतिहास विषय जानिबा तो आमको आम ग्रामर जे गुरुजन अछंती से आमको भल भाव में कहि परिबे कि एही मंदिर इतिहास कौन अछि आउ या किपरि भाव में लिपिबद्ध होइकी अछि। तो आसंतु जानिबा सेमित जने व्यक्तित्व जहाँ को मुहरु आम ये मंदिर ऐतिह्य ता सहित ए ग्रामर इतिहास विषय जानिबा। साखी गोपीनाथ देव मंदिर ये गोटे ऐतिहासिक मंदिर। सेतिकी बेले रथिपुर सेते बेले गड़ रथिपुर नाम थिला एवं प्रतापरुद्र देवंकर गोटे गड़ थिला। से गड़टी गाँव उत्तर पार्श्व अच्छी। एठी जो मंदिर तैयारी करथिले 1663 मसीह तत्कालीन गजपति मुकुंद देव ये मंदिर तैयारी करथिले। किंतु 1732 मसीहा बेलू ये 1731 मसीह जिते मोगल आक्रमण है मोगल सुबेदार तर्की खां एवं कमांड माने सुलेमान खां करानी या कला पहाड़ कहती सी आसी रथिपुर को आक्रमण कले। आक्रमण कर भांगिले
ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଦେବ। ସିଏ 1732 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ବୋଲି ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କନ୍ତଳ ଭାଇ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ରଖିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ମନ୍ଦିର କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ପଡିଥିଲା, କାରଣ ଇଏ କଳା ପାହାଡ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଗାଁର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏ ମନ୍ଦିର ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ମନ୍ଦିରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, ଐତିହାସିକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଗଡ଼ରଥିପୁର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥିପୁର ନଥିଲା, ଆଖପାଖ ଗାଁ ମିଶିକିରି ଗଡ଼ରଥିପୁର ଥିଲା। ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି କାହିଁକି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ପାଖ ଗାଁ କନ୍ତିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ରହିଲେ ସାଗର କେମିତି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ରହିଲା, ତେଣୁ ସବୁଯାକ ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା ଏବଂ ରଥିପୁର ଗାଁର ଗଡ଼ ଥିଲା, ରଥିପୁର ଗାଁର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ କେମିତି କନ୍ତିଆରେ ରହିଲେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁଯାକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା ଏ ଗାଁରେ, ଯାହା ସାମରିକ ଉତ୍କର୍ଷ ବହନ କରୁଥିଲା। ଏଠିକାରେ ହଜାର ହଜାର ହାତୀ ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ ଏବଂ ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଗାଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଗ୍ରାମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ପନ୍ତ୍ରିଆକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଶେଷରେ ଏମାନେ ବୋଧେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଏହି ରଥିପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି ବର୍ଷକରେ ହୁଏ ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତ ଭାଇ, ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଣାର ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣରେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜନଗହଳି ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାଣି, ନିର୍ବନ୍ଧ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବିବାହର ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯାହା ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ରହୁଛି, ତାହା ଆମ ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ମନ୍ଦିରର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। श्री कृष्ण शिरोमणि राधा जय श्याम संजीवनी राधा, श्री कृष्ण शिरोमणि राधा जय श्याम संजीवनी राधा, जय रास विलासनी राधा नित्य कुंज निवासनी राधा, जय रास विलासनी राधा नित्य कुंज निवासनी राधा, वृंदावन रानी राधा मोहन मन मानी राधा, वृंदावन रानी राधा मोहन मन मानी राधा, राधा राधा जय 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 श्री राधा, राधा राधा जय 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 श्री। ओम पदो देवागमनो विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निरथे पदम। नमस्कार, मु सौम्यरंजन दास श्री गोपीनाथंकर सेवक। श्री गोपीनाथ देवंकर सकाळ भोर 5टारू पहड़ खोला नीति हुए एवं तापर 5:15 मंगल आरती कराए। मंगल आरती पर ठाकुर मैलम अवकाश नीति एवं पार्श्वदेवता पूजा तत्सहित श्री सूर्य पूजा कराए। तापर 6:45 ରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ श्री गोपीनाथ जीवंकर सकाळ धूप एवं आरती कराए। तापर ठाकुर उपचार पूजा कराए। उपचार पूजा सरिबा परे सकाळ 10टाରେ बल्लभ भोग कराए। बल्लभ भोग कराला परे ठाकुर रोषेई नीति आरंभ कराए। रोषेई नीति सरला परे ठाकुर 12:30 पर शंकुड़ी धूप लगे। शंकुड़ी धूप हो सारा पर ठाकुर पुनः द्वितीय बेश कराए। द्वितीय बेश करागला परे गोटाए पहड़ पड़े ठाकुर एवं 4टारे खोलाए। 4टारे पहड़ खोलागला पर संध्या बेले ठाकुर संध्या धूप संध्या आरती कराए एवं राति 8:30 ରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଏବଂ ରାତିରେ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ କଦଳୀ ଭଜା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାତି 9ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଜୀବଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତତ୍ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଜୀବଙ୍କର ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଳନ କଲେ। ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ
ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରାଯାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହା ସବୁ କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ এই ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।